Naimbag nga malamyo kanya yu amin kakabsat. Tatta, adamanan ti kwa, importante nga mangyari kumati biyag mi nga student teacher. Agisuro kami lesson kami kumatatta nga malam. Hindi kadwak ni Deljong. Deljong! Pero, imbaga gamin aji cooperating teacher mi nga advisors time da kano. Iso nga hang kami natuloy tatta. Tibiyag mi tatta, nagmayat kita inyo nakatugaw kami. No mat kasyay, mabali mi aramida ng do mga lesson plan mi. Mabaling kami agaramid di IMs mi, kasyay. Gusto nga ado talaga ti time mi nga may ditad nung agree kami para jay ayan ti panag-lesson mi. So anto no day ko mahana tuloy tatta, mas ready kami tumanan no matuloy no bigat. Ken may sapay, excited kami apo no bigat. Kaya makita di aramida mi no bigat, kakabsat, ag-judge kami. Ay, apa, pumanakpak. Nakapa-excite talaga. Grabe. Nag-judge kami no biga. For the judge si Madam Deljong bukas. Ah? Dati, kami yung rumarampa, ganyan-ganyan sa mga tinatahi namin. Tapos kami yung ginajudge nila. Ngayon, kami yung magiging judge. Kayo magiging judgmental kami bukas. Magiging judgmental kami bukas. Ay, sabali mong pampanunutin yun, kakabsat. Judgmental. Di i-judge me dagay, inaramid da, dagi dinait da, apo. Damdama. Nagadunto ti agibagbaga di tanga, kwan, charot. So diyay. Tapos tata, ti aramidan mi, ag-lesson kami laang. Ay, ag-lesson, agaramid kami ti mabaliming aramidan para ti lesson namin. Iso nga, awan, dahil lang. Ti maibaga laang, awan. Hoy! Binibidyoan niya ako. Mo ko midyoan. Tata, araramidan mi, da kami dito office mi. Office, ay. Nga nagsimpat yung principal mi dito bang bangolan, hindi kanda kami sarili mi nga office mi. Tapos, no, kasta, dapat ti electric fan mi. Kakonek kami pa ti wifi da. Nagsimpat talaga di principal mi dito. Favorite. No, ararigan talagang nagmayatibiyag mi dito kakabsat na syempre hami nga hami dapat abuswan di ay. So nga aramidan mi latamot ti part mi. Adati galing DepEd. Dini galing DepEd. Ada galing DepEd, guys. So, di lang, di may baga. Kumakain tayo ng Coco to. Sa kanya, kumakain siya ng Choco Crunch. Sana all. Sana all my Coco Crunch. Kaya mo din naman. Pero ayoko nun. Hindi ako mahilig sa ganun. Siya lang yung mahilig. So, ayun. Bye-bye. Kada kayo amin yung Ilocano dita. Baboy. Ay, bye-bye. Hindi baboy. Ako pala yun. Baboy ako sa katawan. Hindi ako baboy sa pagkain. Garod. Agpakada akon. Awan. Kahit ko lagpakadan. Ngamin na may baga akong tao. Mararamidon mi dito. Garamid kami lang dagi. Kailangan maaramid. Ngamno IMs mi para di lesson mi kumatatanal pas min apo. Dikas ko na ang aruda, naraaramida mi part mi nga kas student teacher, no practice teacher. So nga, di lang. Bye-bye everyone. Buyaan yun to aji kwa, aji
ajay fashion show da no bigat ipakitak to kanya yon no kaya day cooperating teacher may nga ipakita may kanya yo. Sige, bye-bye. Bye-bye kan din. Bye-bye. Bye-bye everyone.